मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, वापस अपने मोर्चे की तरफ चलो। मशरकी पाकिस्तान के इलाके काक डांगा में पाकिस्तान का एक नौजवान कप्तान अपने से सीनियर कप्तान की तरफ बंदूक तान कर खड़ा था। सीनियर कप्तान के वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसके मोर्चा छोड़ने के रास्ते में यूं कोई आ जाएगा। उसने जूनियर को समझाने की कोशिश की कि मोर्चा छोड़ना जंगी एतबार से दुरुस्त था, दुश्मन की तादाद बहुत ज़्यादा है और चंद सिपाहियों के साथ ज़्यादा देर तक मज़ाहमत नहीं की जा सकती। मगर खारियां से ताल्लुक़ रखने वाला जूनियर कप्तान कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। मोर्चा छोड़ देने की कोई दलील उसकी समझ में नहीं आ रही थी। उसे सरहद पर सिर्फ मुकाबला करने का पता था। बंदूक के जोर पर वो अपने सीनियर कप्तान और सिपाहियों को हाँक कर वापस मोर्चे पर ले ही आया। जमकर लड़ाई की और मोर्चा हाथ से जाने नहीं दिया। मौके पर ही सीनियर कप्तान की पेटी उतरवाकर उसके बारे में आला अफसरान को रिपोर्ट कर दी। उसके खैरखाओं ने जिंदगी की ऊंच नीच बताई, सीनियर कप्तान के बासर बाप के बारे में बताया, लेकिन वो तो पागल था। दुनिया का हिसाब किताब उसकी समझ में कब आता था। इसके लिए ऐन लड़ाई में भाग जाने का तसव्वुर ही कराहत अंगेज था। वो यहाँ भी डटा रहा। यहाँ से कहानी और ज़िंदगी मुख्तलिफ मोड़ लेती हुई आगे बढ़ी तो मालूम हुआ कि सीनियर कप्तान फ़ौज से ब्यूरोक्रेसी में चला गया और आला ओहदे पर पहुँच गया। डट जाने वाला पाकिस्तान की गलियों, खेतों और जेलों में वक्त गुजारता रहा। उसी जैसा एक मशरकी पाकिस्तान के श्याम नगर में भी था। नाम तो उसका अफसरुद्दीन था, मगर असल में हुकूमत पाकिस्तान का चपड़ासी था। ये वही था जिसने 1947 में पहली बार श्याम नगर में पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया। उस वक्त से लेकर उसके फ़राइज़ में ये शामिल था कि हर सुबह झंडा लहराए और शाम को उतार ले। आम सा चपड़ासी होने के बावजूद वो हमेशा सफ़ेद कपड़े पहनकर परेड के अंदाज से चलता हुआ उस खंबे की तरफ जाता जहां झंडा लहराया जाता था। 1971 में फिजा बदली तो उस ज़िले पर बागियों ने भारत की मदद से कब्जा कर लिया। कब्जे के बाद एक तकरीब का ऐलान हुआ जिसमें बाकायदा तौर पर बांग्लादेश का झंडा लहराया जाना था। फातहीन ने एक नए मुल्क के झंडे की रूनुमाई के लिए अफसरुद्दीन को ही चुना ताकि हालात और जोग्राफिया बदल जाने का पैगाम दिया जा सके। वक्त मुकर्ररा पर पिंडाल शहर के लोगों से भर गया। अब पाकिस्तान का झंडा उतारा जाना था। अपनी रवायत के मुताबिक अफसरुद्दीन सफ़ेद लिबास पहनकर परेड करता हुआ खंबे तक पहुंचा और खंबे के साथ लिपट कर धाड़े मार मार कर रोने लगा और बोला, ये झंडा नहीं उतरेगा। बड़े लोगों ने तारीख बदल डाली थी, मगर ये चपड़ासी नहीं बदला था। सारा पिंडाल दम बखुद था। मुक्ति बानी के कमांडो के हुक्म पर उसे ज़बरदस्ती खंबे से अलग करके स्टेज पर खड़ा कर दिया गया। आवाज़ आई, फायर। अफसरुद्दीन ने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया और अपने रब के हुजूर सुखरू हो गया। जूनियर कप्तान को अफसरुद्दीन के बारे में पता चला तो वो दोबारा पाकिस्तान का झंडा लहराने श्याम नगर चल पड़ा। वो सब कुछ जानने के बावजूद हार मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने श्याम नगर पर दोबारा कब्जे के लिए जो कुछ किया, उसकी दास्तान बहादुरों के दिल तो गुरमा दे, मेरे जैसे बुज़दिलों के लिए सुनना या पढ़ना भी से दुश्वार है। ये कप्तान सुकूत ढाका से पहले ही लाहौर बुला लिया गया। लड़ाई बंद हुई, हालात मामूल की तरफ लौटने लगे और कप्तान अपनी बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से मेजर बन गया। यहीं से एक नया इम्तहान शुरू हुआ। वो यूं के जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल आ गया। अब मेजर साहब के दिल में वो हल्फ को बुलाने लगा जो उसने मिलिट्री एकेडमी से फरागत के वक्त पासिंग आउट परेड में उठाया था। उस हल्फ का पास रखने का उसने अनोखा तरीका इख्तियार किया। भुट्टो की फांसी के बाद उसने अपने जैसे दीवाने इकट्ठे किए और ज़ियाउल हक के खिलाफ बगावत का प्रोग्राम बनाना शुरू कर दिया। मालूम नहीं ये लोग कामयाब हो जाते तो क्या होता, मगर ये नाकाम रहे। यूं कहिए कि उड़ने से पहले ही गिरफ्तार हुए और मेजर अटक किले में कैद कर दिया गया। उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कराची में कैद थी। मेजर ने अपनी सफाई में कुछ कहने की बजाय अपने हल्फ की इबारत पढ़कर फौजी अदालत को सुनाई और बगावत की कोशिश को ऐन कानून के मुताबिक करार देकर ज़ियाउल हक को कटहरे में लाने का मुतालबा कर डाला। उसने तफ्तीश के दौरान भी अपने मकसद को सामने रखा और इस अंदाज से अपनी कच्ची पक्की साजिश को बयान किया कि ज़ियाउल हक को बेनज़ीर भुट्टो से जान छुड़ाने के लिए उन्हें बाहर भेजना पड़ा। इसी मौके पर बेनज़ीर भुट्टो ने उसे अपना तीसरा भाई करार दिया। बहन वज़ीर आज़म बनी तो ये भाई भी रहा हुआ।
اس نے جیل سے باہر آ کر دیکھا تو دنیا بدل چکی تھی۔ پیپلز پارٹی کے وہ کارکن جو کوڑے کھا کر اور پھانسی کے تختے پر کھڑے ہو کر بھٹو بھٹو پکارتے تھے، نظر انداز کر دیے گئے اور پیراشوٹ کے ذریعے پارٹی میں اترے ہوئے حکمرانی کرنے لگے۔ ان حالات میں کسی کو تو کھڑے ہونا تھا، سو وہی کھڑا ہو گیا۔ اب اس کے سامنے کارکنوں کے حقوق تھے۔ اپنے لیے بے شمار مواقع گنوا کر کارکنوں کی بات شروع کی تو نواز شریف کا پیغام آ گیا۔ پیغام یہ تھا، جو مانگو گے ملے گا، بس ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ اب اگر کوئی یہ پیشکش بھی قبول نہ کرے تو اس کے پاگل ہونے میں کوئی شک، مگر اس نے گھر کی لڑائی گھر کے اندر رہ کر لڑنے کا فیصلہ کیا۔ جب پارٹی کے بازو مروڑ کر اس نے کارکنوں کی تھوڑی بہت مدد کرا لی تو اس کے لیے پارٹی کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ محترمہ دوسری بار وزیر اعظم بنی تو مرتضیٰ بھٹو وطن واپس آ گئے اور اسی پاگل میجر کو دوبارہ میدان میں آنے کو کہا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا لاڑکانہ کی تاریخ ہے۔ اس کا انجام یہ تھا کہ اسے اس کی منہ بولی بہن کے دور اقتدار میں نہ جانے کتنی دفعات کے تحت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیل چلے جانا تھا۔ حکومت کسی کی بھی ہو ہمیشہ نہیں رہتی، یہی ہوا۔ بے نظیر رخصت ہوئیں تو جیل کے دروازے بھی کھل گئے۔ پاگل کے لیے زندگی بھی بدل چکی تھی۔ کمر خمیدہ اور بچے جوان تھے، ذمہ داریاں بڑھ رہی تھیں اور ہاتھ خالی۔ ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے زندگی گزر رہی تھی کہ وہ شہباز شریف سے آ ٹکرایا۔ بڑے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ان کے گرد منفرد قسم کے کردار موجود ہوں۔ شاید اسی شوق کے تحت انہوں نے اس کو اپنے شکایات سیل میں بٹھا دیا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ایک پاگل کو ایسی جگہ بٹھانے سے کیا ہوتا ہے۔ اس نے پوری ایمانداری سے آنے والی ہر شکایت کو تحقیق کے بعد نمٹانے کی کوشش شروع کر دی۔ اس کے بعد پنجاب کے دفتروں میں ہاہاکار مچ گئی۔ اس قسم کے پاگلوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بڑھیا کی جائیداد پر قبضے، کسی بے گناہ کے خلاف مقدمے، پولیس کی زیادتی یا پٹوار کے ظلم جیسی چھوٹی چھوٹی باتیں ان کے لیے چھوٹی نہیں ہوتی۔ یہ ان کے لیے سہانے روح بن جاتی اور انہیں کسی کروٹ چین نہیں پڑتا۔ اس طرح کے معاملات میں انہیں نوکری کے تقاضے پورے کرنے آتے ہیں، نہ وہ دفتری مصلحتوں کو خاطر میں لاتے ہیں۔ ان کی ایمانداری تو گویا بے وقوفی کی حدود کو چھوتی ہے۔ شکایات سیل میں بھی یہی ہوا۔ اسے فوری طور پر نکالا تو نہیں گیا، لیکن بے وقت کر دیا گیا۔ اس پر بھی یہ نچلا نہیں بیٹھا، کاغذ کالے کر کر کے اس نظام کے منہ پر مارتا رہا۔ اب اس طرح تو امور مملکت نہیں نمٹائے جاتے، سو اسے یہاں سے بھی جانا پڑا۔ اب بیٹھا ہے لاہور کے مضافات میں ایک چھوٹے سے کرائے کے فلیٹ میں۔ عقل مند ہوتا تو بڑا افسر ہوتا، ترقی کرتا، وزیر بنتا، مگر پاگل تو پاگل ہی رہتا ہے۔ اب کتابیں لکھتا ہے، ضمیر کو جھنجھوڑنے والی۔ بہت پہلے اس نے اٹک قلعے سے لکھی تھی، جسے پڑھ کر میں بھی اپنی نوجوانی میں تھوڑا سا پاگل ہوا تھا، مگر جلد ہی سدھر گیا۔ کچھ عرصہ پہلے اس نے اپنی آپ بیتی لکھ دی ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں سابق میجر آفتاب احمد کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے ہارن کھیڑ فقیرہ کے عنوان سے اپنی خود نوشت لکھ دی ہے۔ خود نوشت کیا ہے؟ پاگل پن کی داستان ہے۔ کوئی پڑھ لے تو رو پڑتا ہے کہ اپنے زوال کی سمجھ آ جاتی ہے، نہ پڑھے تو خوش رہتا ہے کہ جہالت بھی تو ایک نعمت ہے۔ میجر آفتاب پاگل ہے، پورا پاگل۔ ایسے پاگل دنیا میں تو کسی کام کے نہیں ہوتے، لیکن مجھے لگتا ہے روز حشر اگر ملکوں اور قوموں کا حساب ہوا تو پاکستانی قوم اپنے دفاع میں آنسو بہاتے ہوئے اتنا ہی کہے گی کہ اے دو جہانوں کے رب، ہم بہت برے تھے، مگر یہ پاگل میجر بھی تو ہم میں سے تھا نا، تو اس پاگل کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔